लिखिले त्रिदश कुमुद चंद्र दानवा भूज चंद्र ससारा भुवन चंद्र जोगी नाम ज्ञान चंद्र दसना रुचिर चंद्र मैथिली नेत्र चंद्र ये दुरिता तिमिरा चंद्र पातु रामचंद्र सारे कहले तेमे सब पालिया गुरी को गोड़ गंड न करी राम भलिया गुड़ु बय हेगिरी बस्ता हेगिरी पड़ परम प्रेममय आज्ञा आज्ञा अशरण शरण वेद अदृष्ट द्रष्टा अमृत मृंता आज्ञा आज्ञा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान चरण कमल अनंत कोटि प्रणिपात कर सारा उपस्थित होइतिबा आज्ञा आज्ञा समावेत मम आराध्य वेद समस्त भगवताश्रित भगवत वृंद आज्ञा आज्ञा शास्त्र अध्ययने हाँ 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 सुधाचरण शिला जागृति मति मोर महामान वेद कर्मठा जीव संप्रदा एवं एत बड़ अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता वृंद मया संप्रति परम ब्रह्म नमस्क्रियते नमस्ते नमस्ते थैंक यू गुडु मुडु बाय संस्कृति संपन्न ग्राम आज्ञा 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 अद्य ग्राम ये जगतसिंहपुर जिला आज्ञा अढ़ई कुल ग्रामवासी मान द्वारा आयोजित होइतिबा ये सांबस्तरिक प्रतिद्वंदिता पाला प्रतिद्वंदी ये बुझेलानी जहाँ आम कहूचे बादी पाला कौन कालिया आम पछपटे किए अछंती कि रे आज द्वितीय दिन आम मानकर द्वितीय स्तबक हबार कथा आज्ञा आज्ञा हमर फास्ट सुह किंतु दैवात से ज्ञान बाबूंकर आज्ञा आज्ञा देह खराब आज्ञा आज्ञा असुविधा होइछि तांकर आज्ञा आज्ञा तेणु आंभ मानक प्रथम पहाड़ा करिया पई पड़िला कौन करबा हम कंकाल सेया औ बस बस तेमे माने सब बस्ता हेगिरी पड़ आ तू कोन करबो मु चुट्टी बांधे कि नाटो पकेबी र बस फाटी गला पालार मौलिकता पालार कौलिकता को बचाई रखिबा को जाई वेद आपण मानक निकट रे आज्ञा आज्ञा प्रारंभिक संगीत छल रे हां हां संत तुलसीदास लेखनी मुंडर निश्रुत वेद गोटे डुहा मु आवृत्ति करिछि आज्ञा आज्ञा जगा आज्ञा कवि हनुमानकर लेखा होछि महानाटक आज्ञा आज्ञा से महानाटक गोटे श्लोक उद्धार करिछि वेद सही प्रभु रामचंद्र का उद्देश्य रे जेते मोर ज्ञानी बापा माने बसिछ हनु कोन कहले आज्ञा र मु आज आपण मानकर समय लेबी ना 10 मिनिट भीतर मंगलाचरण मुखबंध आज्ञा आज्ञा हरिबोल पके गोटे विषय ऊपर को जिबा बाबू रे आज्ञा हनुमान कहले वेद त्रिदश कुमुद चंद्र दान बाभूत चंद्र संत तुलसी से कथा कहले वेद रामचंद्र कृपालु भगवन हरण भव भय दारुण आज द्वितीय दिन रे
जेते मोर ज्ञानी बापा माने बसिच आपण मानकर मंगल करिवे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जगा आज्ञा से राम किंबुत बुझेलानी जो राम मंगल करिवे बेस बेस तो प्रश्न पचारुची कह आज्ञा आज्ञा से राम को किए भीमा का पुआ का बुआ भीमा का पुआ मारा खाई काहेंगी तमगा हाँ से भीम पुआ राम कथा थी पड़ी से कौन करे मते करे अरे कौन करे से खाड़ी पकाए कोसे किया खाड़ी पकारे अछि सारा जदी पुराण पुस्तक को हमें ले उठेबा बेस पुराण रे हमें तीन जन राम घुमाइला ठीक ना भूल सा 3 जन राम केते जन राम अछंती पुराण रे राम 2 जन आज्ञा आपणकर संत तुलसी रामचरित मानस रे प्रमाण कले सार गोटे पद उद्धार करबा 3 जन राम किए पुराण रे संत तुलसी कहिले ले बंदहु नाम राम राघव हे तू जानो हानु हे मगर को बोलि राम जय राम जय राम हे आया शांत संबोधन जय हनुमान बोलो राम रामचंद्र की जय कहला रे हाथ टेकी देबे ना आओ राम नाम को उठे पड़िबा आपण हाथ टेकी देबे आज्ञा आज्ञा इयाडे राम आसिना रह हाथ न टेकिले आपण हरि की पाइबा कष्ट होई जीवा बापा ओ प्रभु नाम पड़िला बेला हाथ टेकी जय कर देबे कर्म फल जी है नदी हरि के नदी हरि के नदी केमिति देखिबा से पवाराधे केमिति देखिबा जे कर्म फल प्रभु को देनी से प्रभु को पाई परिबो ना ना जगा आज्ञा छिड़ा हाँ हेली तो पुराण रे 3 राम किए 3 जन राम सारे संत तुलसी कहले 3 राम के आज्ञा कृषानु कुशानु भानु भानु हिमकर आज्ञा 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 कृषानु कहले अग्नि बेस भानु कहले सूर्य हिमकर कहले चंद्र आज्ञा आज्ञा बुझिएला आज्ञा ये 3 जन हला राम कौन कुशानु निया राम अछंती अग्नि राम किए ना जमद अग्नि कर पुत्र परशुराम हला अग्निवंशीय राम अच्छा सारे ठीक ना भूल नहीं अग्निवंश राम सी सी हूँ प्रथम राम आज्ञा 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 काली कृष्ण को विषय आलोचना हला मु कहली हमर ज्ञान भाई आसिले टिके समाधान कर देबे हाँ हाँ वास्तव में कृष्ण कहा पुओ आज्ञा आज्ञा यशोदा पुओ ना देवकी पुओ नहीं आज्ञा कृष्ण होसंती कुंती का से क्या माड़ा खाई भला कुंती को पुओ हेला नहीं सेपटे बाला वाला छंती कहा पुओ प्रमाण है पालनी रो कृष्ण पेटरा भीतर अछंती आज्ञा आज्ञा 8टा ताला पड़ी थला 8 चाबी राधा पापचरे छड़ी स्नान करू करू 8टा चाबी चिल्लो नहीं गला 2टा चाबी काउगिड़ी की गला कहले कौन ये पन्ना पन्ना वकीलिया बुद्धि पकड़े ठे हबनी पाला समुद्रा छाड़ीबनी ये कौन एला कोन एला कोन बाटी बाटी बाजिले बाजिला नहले नहीं पाला पाला बाटी गेलो 8 चाबी होजी गला कृष्ण ताला पड़ी गछि खोलिला नहीं हां तू सेमिति रह आज राम कथा आज्ञा आज्ञा
ସାର୍ ଅଗ୍ନିବଂଶ ରାମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଶୁରାମ ପ୍ରଥମ ରାମ ये हेले अग्निवंश राम ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମ କିଏ भानु भानु ये गले कुशन पर भानु ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ भानु कहले सूर्य ଭାନୁ କହିଲେ କିଏ आ मु दिया माई कथा भाबे ता ना भानु रे सी हबनी ସିଏ ହବନି ଭାନୁ କହିଲେ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାମ କିଏ आज्ञा आज्ञा ନା ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରାମ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମ द्वितीय राम ସାର୍ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି नाया ठीक तो ତୃତୀୟ ରାମ କିଏ कैसे ନା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ हाँ हाँ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବଳରାମ ହେଲେ ତୃତୀୟ ରାମ ए ଏ ତିନି ରାମ କଥା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଲେଖିଛନ୍ତି अच्छा ସାର୍ ଠିକ ନା ଭୁଲ ना ठीक तो ଛିଡ଼ା आज्ञा आज्ञा ଆଜି ଯୋଉ ରାମ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ आज्ञा आज्ञा ଏ ତିନି ରାମ ଭିତରେ ए ବାସ୍ତବ ରାମ ପ୍ରକୃତ ରାମ କିଏ दशरंग पुआ जा କାହିଁକି କିଏ କରୁଛୁ କହିଲ ଆରେ ଯଦି କହୁଛୁ ଦଶରଥ କହ ମୁଁ କଣ କହିଲି କି 10 ଥର କର ତାଙ୍କ ବାପା ନା 20 ଥର ହେଇଥିବ ନା ଭଲା 10 ଥର ଦଶରଥ ବୋଲି କହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ହଁ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ 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 ହଁ ଥରୁଟେ ଯାଇଥିଲେ ରେ ପାଟିକନା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ମୁଗ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ କିଏ ସବୁ ବୁଝଉଛି ମୁଗ ନା ଚଣା ପାଡୁଥିଲେ ମୃଗ ମାରି ଗଲେ ଆରେ ମୃଗୟାକୁ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁର୍ଗ ମାରିବାକୁ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିକାରକୁ ନ ଦେଖି ଯଦି ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁକରଣ କରି ବାଣ ମାରିବେ ସେ ବାଣଟା ମାରିଲେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା ହେଉଥିବ ବାଣଟା ସେଇଠି ବାଜିବ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦଶରଥ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ନାଁ କର ଅନ୍ଧମୁନି ଅନ୍ଧମୁନି ଧମନୀ ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଦେବଳ ଦେବଳରେ ଦେ ଦେବଳ ଅନ୍ଧମୁନି ଦେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ଶ୍ରବଣ ବା ଯାହାର ପୂର୍ବ ନାମ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ 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 ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଘାଟକୁ ଯାଇଛି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 କଳସୀ ବୁଡେଇଲା ବେଳେ ଏ ଗୋଟେ କଳ କଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜା ଦଶରଥ ମୃଗ ମନେ କରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଛାଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣର ଛାତିରେ ସ୍ୱର ବାଜିଲା ସାରେ କେମିତି ହଁ ଜଣେ କଳସୀ ବୁଡଉଛି ଏ ନଇଥବ ନଚେତ ଘାଟରେ ବସିଥବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ଭୁଲ ସାର୍ ଇଏ କଳସୀ ବୁଡେଇଲେ ଏ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ହବ ଶବ୍ଦ ହବ ନଦୀରେ କଳସୀ ବାକରେ ଶବ୍ଦଟା ହବ ସ୍ୱର ମାଇଲେ ଦଶରଥ କଳସୀରେ ବାଜିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣର ଛାତିରେ କେମିତି ବାଜିଲା ତା ମାମ କହିବେ ସିଏ ସିଏ ଓକିଲିଆ କଥା କହିବେ ନା ପାଲା କଥା କହିବେ ସେ 7-24 କହିବେ ସେ ଧଳାକୁ କଳା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଳା କୋଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସିଏ ହଁ ଯେତେ ସବୁ ଓକିଲ ମିଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ କରୁ ନା ଭୁଲ କରୁଛ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛ କେନ୍ତି ପାଲା କର କାଲି କଣ ମତେ କହୁଥିଲ ପାଲା ଜଣା ତମକୁ ସାମନ୍ତରା ପାଲା ଶିଖିଛି ତମେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପାଲା ଶିଖିନ ମାନେ ଶ୍ରବଣ ଛାତିରେ ବାଣ ବାଜିଲା କେମିତି ଶବ୍ଦ ତ କଳସୀ ପାଖରେ ହେଲା ବାଣଟା କେମିତି ଛାତିରେ ବାଜିଲା
आर प्रमाण अच्छी सार प्रतिध्वनि आपण देखीदे दूर जड़े शब्द करुच आलोकर गति ठारू शब्दर गतिटा हूँ कम आलोकर गतिटा विज्ञान कहे सेकेंड को 3 लाख किलोमीटर जाए शब्दर गति ठारू आलोकर गति सेकेंड के 3 लाख किलोमीटर अधिक कलसी बुड़ेला बेले शबर तार कल कल शब्दर प्रतिध्वनिटा बाजुला छाती तेणु बाणटा आसी से बाजिला राजा दशरथ दौड़ी आसिले देखिले मुर्ग नुह मुनि कुमार श्रवणर बधा होइछ मुनि कुमार श्रवण कहले हे राजा राजा ये जो कलसी नहीं मो बापा को दे दियो मो मां को दे दियो जल ये जल पीले मो बापा मां कर तृषा निवारण हबो सार राजा दशरथ कलसी जल नहीं पहुंचले देवल कमुनी पाखरे देवल करुषि जानी पारे मो पुओ को ये मध कर अभिशाप देले कहले हे राजा मु अभिशाप दउछि ए राजा मुझे पुत्र शंकर मरुची तुम्हें सेमिति पुत्र शंकर मरियो हाथ जोड़ी देले राजा दशरथ हे ऋषिवर तुम अभिशाप वृथा ही गला कहीं की मोर संतान ही नांदी दशरथ कहले जो अभिशाप देला मोठे फळीबनी कारण मो कोलर संतान नाही नांदी देवल को ज्ञान बल जानी पारे कहले हे मुनि हे राजा मु अभिशाप देछि फलिब तमर 4टा संतान हेबे 4 संतान जन्म हेबे मु अभिशाप फलिब मुनि कुमार को वध करथिबारु चतुर्दिक अंधकार देखागला केवल अयोध्या बुझिबे मुनि को पाद तले क्षमा प्रार्थना कले दशरथ हे मुनिवर मते पथ देखा जाउनी मु जीवी केमी दंडीरा शक्ति जार थाए से पुणी क्षमा करे से पुणी क्षमा जे दंड देबा से क्षमा करिबा अंधा मुनि देवला कहले कहले राजा रास्ता देखा दिबो केमिति हे महर्षि ब्रह्म हत्या रोगर गोटे मेडिसिन मो पाखर अछि हे मुनिवर ब्रह्म हत्या पातकीर औषध मो पाखर अछि से औषध का दे देबी से मेडिसिन खाई देले रास्ता देखा जी मेडिसिन ता कोन अंधा मुनि कहले कहले राजा मात्र 3 थर राम 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 मुखरे उच्चारण कर 3 थर राम राम कहि देले रास्ता देखा अच्छा अंधमुनि को कथा रे राजा दशरथ राम 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 3 थर उच्चारण कले रास्ता देखा गला अयोध्या को आसिले सारे कथा काहे की कहली जदि कहबा दशरथ को पुआ जदि प्रकृत राम दशरथ जब राम राम जपिले आज्ञा आज्ञा सेतबेले राम पुरा आज्ञा जन्म होई नथिले दशरथ सेतबेले के राम पुरा मिले आया सारे राम जन्म होई नाती ना ताले दशरथ को राम को जपिले की तांको आगुरु जने राम थेले रामकर अवतार पूर्व आज्ञा आज्ञा आपण माने कहबे आउ जने रामकर अवतार आउ जने राम थेले एडा थिले कहू आज्ञा आउ थेले कोन कोटा भाषा से थेले को साहित्य भाषा मु जानू तो आज्ञा आज्ञा ये पाला कथा अरे अरे राम जन्म होना पूर्व आज्ञा आज्ञा आउ जने रामकर आविर्भाव
आउ जने राम थेले अग्निवंशी जन्मत अग्निकुल पुत्र परशुराम आज्ञा आज्ञा ताले आपण निश्चित कहिबे बे दशरथ परशुराम को जपिक आसिले आज्ञा आज्ञा नाइ कि हाँ जल्दी कहिबे हाँ ताले परशुराम दिने शिव को गुरु करिवे बोली आज्ञा आज्ञा सारे जाई कैलासपुर रे पहुंचे अच्छा देखिले कोन एते दिन रे पाया हेलुनु तो कॉफी हाउसटा कोठे कहिलु एटा मरिबो होरे हिमालय रे जाई की कैलास ताकू तो पचारिलु कपिलास पुणी कैलास कोन कहतु अरे कपिलास कैलास लगा आज्ञा आज्ञा कपिलास ढेकानाल चंद्रशेखर महादेव अछंती जो पहाड़ ऊपर आगु कस हौ नारायण मंगल करंतु सकल इष्ट खंडन करंतु तलापत कुसुमित करी विद्या बुद्धि प्रदान करंतु सर्वे बोले आनंद कबार हरि बोल तम घर जो खंडिया कटुरीटा आनी थबु अरे एमिति माळ आम गां दशहरा रे बोदा बेकरे पिंधा होथला रे दशहरा को लास्ट को कटुरी पूजा अच्छा तू कोन भाबुछ मु दशहरा बोता बोला दशहरा बुद्धा हे मोर ज्ञानी बापा मान जत बेले कैलासपुर रे आज्ञा आज्ञा शिवं को गुरु करिवे बोली बे सारे परशुराम पहुंचले आज्ञा आज्ञा गोटे आश्चर्यर कथा से देखिले कोन शंकर आगे शंकर राम नाम कहउथिले शंकर भगवान बाम जालुरे बसई पार्वती राम तारक मंत्र शुणाऊ शिव को गुरु करिए बोली परशुराम गले जते बेले सुनिले राम तारक मंत्र परशुराम को देहरे कला प्रवेश कला ता पूर्व परशुराम कला शून्य थला शरीर अच्छा ताले कैलासपुर बे शंकर भगवान जो राम कथा कहते आज्ञा आज्ञा से राम किए आउ जने राम थेला आउ जने राम किए दया पुओ ये बे सुई पर चाकरी पाइला आपनकर तुलसी कहछंती बलराम हले चंद्रवंशी तृतीय राम सारे बलराम होछंती द्वापर जुगर आज्ञा आज्ञा से पर्यंत आमे जाइने कि ताको अवतार हेइन अच्छा परशुराम को पूर्व हां हां आउ के राम थिले कि सर जो राम नाम कैलासपुर रे शिव नउथले से राम किए दशरथ जो राम नाम नउथले से राम किए ए निजे दशरथ को राम राम नाम नउथले निजे सारे केते बेले मने पकंतु मने जेते बेले रावण को विनाश कले राम अच्छा ता पूर्व आ गोटे कथा कहू सीता को जत बेले चोरी करी रावण नेला आज्ञा आज्ञा गोटिए थर तो नहीं थेला राम जाय कि सारे सिंधु कूल रे प्रवेश हेले कले जेते पर्वत पकेले जेते पहाड़ पकेले जेते पत्थर पकेले हां हां पत्थर सब बुड़ी गला अच्छा राम चिंता कले बंधा हम की परी हां मु रावण को मारिबे केमिति सीता को उद्धार करिबे केमिति बे लक्ष्मण गोड़ा किले कले लक्ष्मण भाई अग्निश्वर का मत दिए मारी के समुद्र सुखाई देबी राम अग्निश्वर बचिला बेले आज्ञा आज्ञा भय पाई कि वरुण बाहरिला भय रे बण बाहरे वरुण पेट गरम हले बाहरे रे काई तो होछ आज्ञा तो कामरे टिके किरोसिन पका किरोसिन पकेले सफा हबो किरोसिन पकेले सफा हबो बढ़िया कथा काली पकेई देबी पिंपुड़ी नागिबेनी वरुण वरुण जलाधिपति वरुण देवता आविर्भाव हेले प्रभु वरुण कहले प्रभु
ଆପଣଙ୍କର ସେନା ଭିତରେ हाँ ଦୁଇ ଜଣ ବାନର ସେନା ଅଛନ୍ତି। आज्ञा आज्ञा ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନଳ आउ जने षंढुआसी कौन हाँ नलुटा जे पोला षंढुआसी रे धरिले भासमान हबो ଜ୍ଞାନୀ ବାଳିଆଟା। आज्ञा 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 ତୋର କମ ଜ୍ଞାନ। ସିଏ କାହିଁ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନ କି ରଜ ମହିଳା ତମରି ସାଙ୍ଗରେ मानुचटी मैं तो ଟିକେ ଚନ୍ଦୁଆ ଏ ବରୁଣା କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନୀଳ। नील ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ପଥର ଛୁଇଁ ଦେବେ ए ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଭାସିବ। भासिबो भासिबो କାହିଁକି ଭାସିବ ନା ଏ ନଳ ନୀଳ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥା आज्ञा आज्ञा ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମିତ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାନ୍ତି। अच्छा ମୁନି ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ कौन चिंता कले କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ହବନି। ना छोट पिला दोष कले मार्जनीय क्षमा तांको ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। କବି ଅନଗ ନରେନ୍ଦ୍ର एक ବହି ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା आज्ञा 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 ସାରେ ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ହବ ମତେ ପଚାରିବେ। हाँ सारे रोपाटी। सारे मत कहिसिंती पुआ जोटी गान टिके भूल भाल करबे तू टिके चेक कर हाँ କବି ଅନଗ ନରେନ୍ଦ୍ର आज्ञा आज्ञा ବହି ହଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା लीला ଯାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ବାଙ୍କୋଇ। बांकोई गड़ ଗୋଟେ आज्ञा ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଲେ आज्ञा आज्ञा ବାଳ ହେତୁ ଋଷି ମାନେ देइथिले बर भला जाहा छुई पकाइबो भासिबो जलर ବାସିବ ବାଳ ହେତୁ ଋଷି ମାନେ ବର ଦେଲେ ଇକୋ ହେଇଛି ବନ୍ଦ କହିଲେ ତମେ ଯାହା ଛୁଇଁକି ଜଳରେ ପକେଇବ ତା ଭାସିବ। ଏ କଥା ହାଲୋ କର ବରୁଣ କହିଦେଲେ। ବରୁଣ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ନଳ ନୀଳ ପଥର ଛୁଇଁଲେ ଭାସିବ। ନଳ ନୀଳ ପଥର ଛୁଇଁଲେ ପଥର ଭାସିଲା ବନ୍ଧ ହେଲା। ହେଲା ରାମ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପଡିଲେ। ଏ ରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ହଉଛି ରାମ ମୁଁ ନିଜେ ରାମ ମୋ ନାଁଟା ଯଦି ଲେଖିଦେଲେ ପଥର ଭାସୁଛି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଥର ଛୁଇଁକି ପକେଇଲେ କାହିଁକି ନ ଭାସିବ। ଅଲବତ ଭାସଙ୍ଗେ ରାମ ଏକୁଟିଆ ବସିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥର ଛୁଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ପକାଇଛନ୍ତି ସାରେ ସେ ପଥର ସବୁ ବୁଡିଗଲା। ହନୁମାନ ଖୋଜିଲା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି ରାମ ପଥର ପକାଉଛନ୍ତି ପଥର ବୁଡି ଯାଉଛି। ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇକି ହନୁମାନ ଦେଖିକି ତାଳି ମାଇଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଛପଟୁ ଦେଖୁଛି ତମର ହଲାନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଛପଟୁ ଦେଖୁଛି ତମର ହଲାନି ଏଟା ହେଲାନି କହୁନ ହରେ କାରଦି ମୁଁ ପଛପଟୁ ଉଣ୍ଡୁଛି ତମର ହଲ ପଥର ବୁଡି ଯାଉଛି। ହଁ କାହିଁକି ବୁଡିଲା ତମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ନା ହନୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ରାମ ନୁହଁ ନା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରାମ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏ ପଥର ଛୁଇଁକି ପକେଇଲେ ଭାସିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ରାମ ନୁହନ୍ତି। ଆର ପ୍ରମାଣ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ସାମନ୍ତରା ଯାହା କହିବ ବାଡ଼େଇକି କହିବ ମଉସା ପାଟି କରନା ବହ ମିଛ କଥା ଚଳିବନି ଏଠି। ବସ ଥରୁଟିଏ ଦେବେ କହିବୁ ମିଛ ଥରୁଟିଏ ଦେବେ କହିବୁ ମିଛ ଥରୁଟିଏ ଦେବେ କହିବୁ ମିଛ ଥରୁଟିଏ ଦେବେ କହିବୁ ମିଛ ମିଛ ଲାଗିଥିବ ପଛକୁ ପଛ ମିଛ ଲାଗିଯିବ ଥରେ ମିଛ କହିଦେଲେ ତା ପଛକୁ ତା ପଛକୁ ମିଛ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଛକୁ ଘୋରେଇବା ପାଇଁ ହଜାର ମିଛ କହିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ସବୁ ଓକିଲିଆ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ମିଛୁଆ ପାଠ।
ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଲେ ସେ ଚେୟାର ଧଳାକୁ କଳା କରିଦେବେ ପାପି ଖଲାସ ହେଇକି ଯିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ସେ ଫାଶୀରେ ବସିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆରେ କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ପରା ଭଲ ଓକିଲ ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ କାନୁନକୁ ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଭଲ ଓକିଲ ଭଲ ପାଲା ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣକୁ ଧରିଛନ୍ତି ହେଲା କଣ ନା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ଧଳାକୁ କଳା କରିଦେଲେ ଚଳିବନି ଏଠି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମ କର ରହ ହମ ହମ ହଉଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହବ ହବ ଗୀତ ହବ ସବୁ ହବ ଗାଡି ଟିକେ ପାଟ ଫର୍ମରୁ ବାହାରୁ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ରେଲ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହଁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କଣ ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଉଛି ନା ସିଙ୍ଗିନାଲ ଦେବ ହଁ ସେ ଧୀରେ 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 ଯିବ ନା ଆଉ ଥରୁ ଟିକେ ଚେନ ମିଳିଦେଲେ ଗାଡି ରହିଗଲା ଆଉ ଥର ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ହନୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ରାମ ନୁହନ୍ତି ହନୁ ରାମ ଦଶରଥ କା ବେଟା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଏକ ରାମ ଘଟ ଘଟ में बैठा श्रीराम जय राम जय जय राम एक राम जो सबसे न्यारा एक राम जो सबसे प्यारा हनुमान कहला प्रभु एक राम दशरथ का बेटा ए कथा है पारंती सत्य आपण दशरथ पुଅ राम है पारंती किंतु ये कथा सत्य किंतु वास्तव में आपण प्रकृत राम नुहंती हनु जदि प्रकृत राम ही थांते ए तले जे अंतर्जामी पुरुष जे वैकुंठ विहारी विष्णु ए तार इच्छा रे पत्थर भासीबा कथा से पत्थर काई बुड़ी गला सारे ठीक ना भूल राम ताले प्रकृत यदि राम दशरथ पुଅ राम राम नुहंती ए वास्तव राम नुहंती आउ एक प्रमाण देबी जेते रावण को माइले राम चतुर्दिग अंधार देखा गला अच्छा मातोली की पचारिले ए छुआ ए पिला तीन ए छुआ पड़ी गला तुमको मना करा हला पूणी पाटी मातोली की पचारिले राम आज्ञा आज्ञा बोले मातोली प्रभु मते चतुर्दिग अंधार काई देखा गला आपण ब्राह्मण मध करिसंती मातोली कहला प्रभु आपण नैष्ठिक ब्राह्मण रावण को बध कले ब्रह्म हत्या दोष लागिला ना केमिति कटिबो ब्रह्म हत्या दोष केमिति कटिबो अच्छा मातोली कहला प्रभु हां आपण 3 थर राम राम कहि दियंतु मातोलीर कथारे राम से 3 थर राम 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 कहले हां प्रमाण खाली कहले हम नहीं प्रमाण देବାକୁ पड़िबो अच्छा करमला चंद ठाकुर अभिराम परमहंस आज्ञा आज्ञा हंस साहित्य देखे गोटे सुंदर कथा कहले आ दशरथ पुଅ राम से नित्य जपु ठानी राम से नित्य ताले दशरथ पुଅ राम ए से नित्य जपु ठानी राम राम से राम किए दशरथ जो राम को जपिले ए से राम किए कोरासपुर रे शिव जो राम को जपिले से राम किए अच्छा से राम जो राम को जपिले से राम किए सारे 3 जन राम कथा तुलसी कहि उपस्थापना हेची ये 3 राम को छाड़ी देले आउ के राम अछंती कि पुराण रे सर अछंती आत्मा राम धन्यवाद सर सर धन्यवाद पाला सुनो सुनती मौसा मो मौसा को धन्यवाद देवी हां आपनकर बालिया शांत जाजपुर जिला अभिमनु साग
ଆଜ୍ଞା 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 ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରହିଲେ ଯୋଉ ରାମ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ରହିଲେ ସେ ରାଟା କିଏ ମୋଟା କିଏ ରାଟା ରାମଟା ମ ଜାଣିକି ଫୋପାଡୁନ ମେଣ୍ଟାଲ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଯିବ ଡାକିକି ଆଣୁଛ ମେଣ୍ଟାଲ ଫୋପାଡୁଛ ଆରେ ରାଟା ରା ହେଇନଥାନ୍ତା କଣ କା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ରାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଘର ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ତିଳକଣା ବାପା ହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜାତିରେ କରଣ ସେ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନା ଥିଲା ଅଗଣୀ ପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ରାଟା କିଏ ଆଉ ନଟା କିଏ ଆଚ୍ଛା ରାଟି ଜୀବରୂପ ହୋଇ ମହଟି ହୋଇଛି ରାମ ନାମ ଭୂଷଣ ଜାଣେ ଆମର ରାକ୍ଷର ହଉଛି ଜୀବ ମ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମ ହଉଛି ପରମ ଜୀବ ଯାଏ ପରମ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆତ୍ମାରାମ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଡ଼ିଆ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଠିକ କହିଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲେ ସାରଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର ଜଣିଏ ରାମ ହଁ ଆମେ ରାମ ହେଇପାରିବା ଆମେ ଯେତେ ବସିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତେ ଜଣିଏ ଜଣିଏ ରାମ ହେଇପାରିବେ ଆମ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆମେ ରାମ ହେଇପାରିବା ଆମେ ରାମ ହବା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ମା ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ହେବେ ସିଏ ରାମ ହେବେ ନା ସିଏ ଯଦି ରାମ ହେବେ ମାଇ ରାମ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ଅଛି କଣ ମା ମାନେ ରାମ ହେବେ ସିଏ ରାମ ହେବେ କାହିଁକି ଏବେ ଶୁଣୁ ସାରେ ପିତା ବ୍ରହ୍ମରୁ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜାତ ପିତା ବ୍ରହ୍ମରୁ କନ୍ୟା ହେଲା ଜାତ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ କରିଲା ବାପାର ପିତାର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ସେଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ଆପଣ କହିପାରିବେ କହିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଆଚ୍ଛା କକା ପାଲା ବୁଝୁଛଟି ପାଲା ବୁଝୁଛ ଗଲେ ଖୁଡିକି ରାମ ବୋଲି କକା କହୁଛୁ ହେଲା ଖୁଡିକି ରାମ ବୋଲି କହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି 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 ସେ ତ ଅଧେକ ନିରଧେକ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହେ ଅଧେକ ନିରଧେକ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହେ ବ୍ରହ୍ମର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନାହିଁ ସାର୍ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁରୁଷ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଟା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଇଏ ହର୍ଟିକଲଚର କଥା ପିଆଜରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବେହିଆଟିଏ ମଲୁ ନାହିଁରେ ଗୋଧି ମୁହା ତାକୁ ବୁଝଉଥିଲି ବ୍ରହ୍ମ ଗଲା ପିଆଜରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ଅଛି ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କବି
ଜାତିର କନ୍ଧ ମା ହେଲେ ଗୁରେଇ ଭଇ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଧନିଆ ଭଇ କୋଉ ମା ଜନ୍ମ କରି କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ପକେଇଥିଲା ଗାଈ ଚରଉ ଚରଉ ଧନିଆ ଭଇ ପାଇଲା ନା ତାଙ୍କର ଭୀମ ଭଇ ଭୀମ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଭୀମା ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଭୀମା ଭାଇ ନୁହଁ ଆଉ ଭୀମା ମଉସା କହିଲେ ଭୀମା ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୀମ ଭଇ କହୁଛି କହିଲା ଭୀମା ଭାଇ କଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଠାରେ ଅଛି ନିଗମ ଭୁବନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ ରାତ୍ର ଦିନ ନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଠି ଅଛି ନିଗମ ଭୁବନ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ କି ରାତ୍ର ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି ସିଆଡେ ଗଲେ ସେ ବହୁତ କଥା ପ୍ରକୃତ ରାମ କିଏ ଆତ୍ମା ରାମ ପ୍ରକୃତ ରାମ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନୁହଁ କହିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣିଏ ଜଣିଏ ରାମ ହବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ରାମ କିଏ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ରାମ ମୁଁ ଜଣେ ରାମ ସାର୍ ଜଣେ ରାମ ସିଏ ବଡ ରାମ ତମେ ସାନ ରାମ ନା ହେଲେ ଜଣେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ରାମ କିଏ ବାସ୍ତବ ରାମ କିଏ କିରେ ପିଆଜ ଛଡଉନ ସେ ରାମ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଯୋଉ ରାମକୁ ନେଲେ ସେ ରାମ କିଏ ରାମ ଯୋଉ ରାମ ନାମ ନେଲେ ସେ ରାମ କିଏ परशुराम जो राम नाम नेले से राम किए कैलासपुरे शंकर जो राम नाम नेले से राम किए वाल्मीकि महामुनि राम नाम जपी दशरथनाकर वाल्मीकि हले से जो राम को जपुतले से राम किए आज्ञा आज्ञा से परम ब्रह्म पुरुष राम